ஃபைன் டே. அப்படியே ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது ட்ரெயினில் ரோடில் சைக்கிள் செயின் கழண்டு நின்றுட்டு இருந்தேன். ஏன் டியூஷனுக்கு வரல? தான் லவ் ஆயிடுச்சுல்ல தான். ஒரு ஓரம் சிரித்தான் அன்பே நிஜமா இது போதும் சிரிப்பான் அன்பே என் நாடியை சிரிக்க வைத்தாய் என் நிறவெல்லாம் வெளிச்சம் தந்தாய் என் நான் கர்வம் மறந்தென்று உன் முன்னே பணிய வைத்தாய். I love you, Ram. நான் உன்னை என்றைக்குமே கஷ்டப்படுத்த மாட்டேன். யாரையும் உன்னை கஷ்டப்படுத்த விட மாட்டேன். தெரியும்டா. உன் கண்ணை பார்க்காம இருக்க முடியல ஜனனி. இது பைப்போலார் டிஸார்டர் மாதிரி தான் தெரியுது.
கடைசி யோசிக்கும் போது எனக்கு தெரியுது உன் கூட எவ்வளோ இயர்ஸ் மந்த்ஸ் டேஸ் செகண்ட்ஸ் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். எனக்கு ரொம்ப நேரம் இல்லை, நான் போகணும், இல்லைன்னா தப்பாயிடும். நான் உன்னை ஏதாவது ஒரு வகையில் காயப்பட்டிருந்தேன்னா சாரி, நான் வேணும் பண்ணல. ஐ லவ் யூ, ஐ லவ் யூ, ஐ லவ் யூ ஜனனி. ಏನು ನೀನು ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೈಕೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಬೇಡ ನೀನು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು, ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ವಾರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಜೋಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಲವ್ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಲವ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೈಕೋಪಾತ್ ಆಗೋದು, ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಾನ ಅವರ ಮದರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು ನೀವು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರಲೇಬೇಕು, ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಇವರು ಜಾನ ಅವರ ತಾಯಿ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಒಂದೇ ಲೈನು. ಇವ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ನಿಜ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಏನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಬೈದ್ರು ಅವ್ರು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೈಕೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೈಕೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಎಸ್, ಕೀರ್ತಿ ಸರ್. ಹುಷಾರ್ ಹುಷಾರ್. ಎಸ್, ನಿಶಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಮೂವಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ? ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ split second expressions ಆಗಿರ್ಬೋದು, everything beautiful and also very beautiful, very beautiful. I love how it started off. ನನ್ನ ಫಿಲಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, I forgot Dhanush and Shruti Hassan. Now I can only remember these two. Very beautifully done. I love the choreography aspect of it and the dancing aspect of it. But somewhere I felt like more of expressions were driven added to performance and dance too. I personally love it because, like I said, I like storytelling more and that. Somewhere I felt dancing could have been little more anta nange anistu. But wow, I'm awestruck. Apart from that, like if you ask me just as a audience or a human who loves art, this was beautiful. This was beautiful. I mean, I'm really, if you are watching as an audience, visual too, complete movie. Beginning I thought in just on the scene was a dialogue the movie, there's a carrying out love theme. As she said, I was expecting that. But Okta trap hoitala, and the way this psycho carried the performance. Suddenly a fluctuation aagi, the way he was expressing oh God, fraction of seconds he was changing his expression. Like a true psycho. True psycho. And I'm telling you, it's as easy as that. Dancers interest mind madadalla purvadalla, but the way you did it's not that easy to do it, and you should have applause for that.